देना पड़ेगी अपने प्यारों की, अपने प्यारों की। मेरा ताल्लुक़ ज़िला मोहम्मद तहसील साफ़ी अलीनगार से है। ये मेरा बेटा है अरशद अली और 2016 से लापता है। दो लड़के इसके साथ और पकड़े थे, वो 2 रिहा हो गए और मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। अब इस परेशानी और तकलीफ़ के वजह से मैं हर जगह गया हूँ, हर अदालत गया हूँ। ब्लड कैंसर है मुझे, मैं इलाज करवा रहा हूँ, बच्चे मेरे छोटे हैं, तो मैं अदालतों में भागता हूँ। अब मेरे पूरे पाकिस्तान और जितने भी हुक्मरान हैं, फौज के हैं, दूसरे हैं, मेरे सबसे दरख्वास्त है कि अल्लाह के लिए मुझे अपना बेटा दे दो कि मैं अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने में लग जाऊँ। मैं भागता हूँ, हर तरफ भागता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं बताते या आपका बेटा इधर है या इधर है। तो मेरे सबसे दरख्वास्त है कि मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। मेरा नाम आयशा है और मैं इस तंजीम का हिस्सा हूँ जिसका नाम डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स है। आज हम डी चौक इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ जो लापता अफराद हैं उनके लवाहिकीन भी मौजूद हैं जिनके प्यारे उनसे छीन लिए गए हैं। मैं उनको मिसिंग नहीं कहूँगी, मैं उनको इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंस कहती हूँ, क्योंकि उनके लापता जो लोग हैं उनको उनके घरों से, उनकी शॉप से और उनके प्यारों के सामने जो है वो उठा के लेके जाया गया है। और इनको 1 साल नहीं, 4 साल नहीं, बहुत सालों गुजर चुके हैं। वो तमाम अदालतों में, कमिश्नों में और हर जगह की जो पावर कॉरिडोर्स में जा चुके हैं इंसाफ के लिए। और ताहाल तक मैं कहती हूँ कि इतने साल गुजरने के बावजूद जो हैं वो इंसाफ की इस तलाश में आज एक रिमाइंडर के तौर पे आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि वो कमीशन जो है वो सितंबर से बंद है और वो 14 सितंबर से उनकी तारीखें नहीं लगा रहा। हाई कोर्ट में उनकी केसेस लगते हैं तो वो कैंसिल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने से पिटीशन दर्ज की हुई है, उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो वो किधर जाएँ। जो FIR कटवाई हुई थी उसका भी कोई हल नहीं हुआ। सो आप हमें रियासत जो है ये एक सोल्यूशन दे दे कि जो लापता लोग हैं, जिनके जो लवाहिकीन हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए क्या उनका लाहे अमल है और वो किस तरह इस मसले को सॉल्व करना चाहते हैं। अभी केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक इंटीरियर कमेटी बना दी है, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर उसकी सरबराही कर रहे हैं। उस कमेटी ने क्या लवाहिकीन से आके बात की है, उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन है इधर? जो उनके मुँह पे बैठे हुए हैं ये आज लोग, उनके लिए वो उनमें से कोई अवानों में से आया है उठ के और उनकी आवाज़ सुनने के लिए आया है कि नहीं आया? तो आई थिंक कि ये एक रिमाइंडर है उनके लिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी जब तक लापता एक बंदा भी, एक शहरी भी लापता जो है जब तक वो वापस नहीं आता तब तक ये हम ख़त्म नहीं करेंगे अपनी जद्दोजहद। हुकूमत ने कमेटी बना दी है और उस कमेटी जो है वो 1 हफ़्ता हो चुका है उसको बने हुए और किसी ने भी हमसे अभी तक रब्ता नहीं किया, किसी लवाहिकीन से रब्ता नहीं किया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने आपके पास जो है वो दर्ज हैं केसेस, कितने लोग सॉल्व हो चुके हैं, कितने अभी तक लापता हैं और उस कमेटी का मैंडेट क्या है, उस मैंडेट को सामने लाएं। क्या उसका मैंडेट ये है कि कोई कानून साजी करेंगे वो इसके ख़िलाफ़, या वो जो कानून जो ख़ुद एक लापता कानून बन चुका है जो कि शीरी मज़ारी साहिबा लाई थी 2021 में, उसको दोबारा सरफेस करेंगे? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है एक हुकूमत के ऊपर। अगर केयर टेकर का मैंडेट नहीं है तो ये ना सॉल्व करे तो फिर ये कोई और किसी जिसका मैंडेट है उसको दें और इन जो विक्टिम फैमिलीज़ जो हैं जो सालों से दरबदर हो रही हैं उनको एक सोल्यूशन दिया जाए। हमारा बच्चे जो है इसमें फैज़ाबाद में दुकान था, 2016 में शाम को रात को 8 बजे इधर से उठा दिया, तकरीबन 8 बजे था। अब 8 बजे तो अभी तक ये तकरीबन 8 साल हुआ था, अभी तक आया नहीं है। मैं यही गुजारिश करता है कि आपका मेहरबानी करो, हमारा बच्चा अदालत में करो। अगर हुकूमत का खिलाफ हुआ था उसका सज़ा दे दो, तो नहीं हुआ आज़ाद करो, अगर तो नहीं गई इधर ये अदालत में पेश करो, जो भी होगा इसका मेहरबानी करो। इसका छोटा छोटा बच्चा भी है, यकीन करो कि ये बाज़ार में इसका बच्चे उस कागज़ उठाते हैं और इसमें जो उसका गुजारा करते हैं, किराया का घर भी है। इसमें सारा निज़ाम ख़राब हुआ था, जिसकी दुकान भी ख़त्म हुआ। ये इसका बच्चे बिल्कुल परेशान है, स्कूल भी नहीं पढ़ सकते, ये रिज़्क़ का दरक भी नहीं है, फिर स्कूल को छोड़। ये धरना मुल्क के अंदर जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ है और ये धरने जो है तकरीबन पिछले 20 साल से चल रहे हैं। और इसी दौरान 2015 में मेरा बेटा जो है वो H8 बीकन हाउस के बाहर से उठा लिया था और वो भी पिछले अभी 9 साल चल रहा है। 9 साल से वो लापता है, मुझे उसकी कोई ख़बर नहीं है कि वो कहाँ है। और इस हवाले से हमने मिसिंग पर्सन कमीशन में भी गए, मिसिंग पर्सन कमीशन ने उसको प्रोडक्शन ऑर्डर उसका जारी किया
اور یہ ڈکلیئر کیا کہ اس کو ملک کی جو ہے ایجنسیوں نے جبری طور پہ گمشدہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو بازیاب کرنے کے لیے بھی ایک تاریخ تھی، لیکن اس کو بھی تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس کے علاوہ 2015 سے آنورڈ ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل کی، سنگل بینچ نے ایک بہت لینڈ مارک ججمنٹ دی ہمارے حق میں، اور جسٹس محسن اختر کیانی نے، اور انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں نے بھی اس کو جو گمشدہ کیا ہے جبری طور پہ، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور جو پولیس حکام تھے جو اس کے ذمہ دار تھے ان کے اوپر فائن انہوں نے عائد کیے، اور ہمیں کمپنسیشن دینے کا بھی انہوں نے جو ہے نا آرڈر کیا، لیکن اس کے خلاف جو ہے ریاست آئی سی اے میں چلی گئی، اور بدقسمتی سے آئی سی اے میں پچھلے 5 سال سے وہ ریٹ چل رہی ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، تاریخ پہ تاریخ ڈالی جا رہے ہیں، اور ہمارے آنریبل چیف جسٹس محترم عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ تاریخوں پہ تاریخیں دے رہے ہیں، اس کا فیصلہ نہیں کر رہے، اسپیشل بینچ بٹھایا ہوا اس کے اوپر، اور ریاست کو موقع پہ موقع دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کو بھی بلایا، اور ان سے بھی انہوں نے یہ یقین دہانی حاصل کی کہ جبری گمشدہ لوگوں کے جو مسائل کو حل کریں گے۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، وہ کمیٹی جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کسی مسئلے کو اگر صد خانے میں ڈالنا ہو تو پاکستان میں کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں، تو وہ کمیٹی جو ہے نا اس نے بھی کچھ نہیں کیا، اور ہم در بدر پھر رہے ہیں، اور پچھلے 8 سال سے جو ہے نا سڑکوں میں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ جی 20 سال سے ہم لوگ یہ جو جدوجہد ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جبری گمشدہ پیاروں کو رہا کیا جائے۔ پہلے تو 9/11 کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اب تو یہ پاکستان میں یہ رواج ہی بن گیا ہے، یہ ایک رسم بن گئی ہے کہ لوگ جو ہے نا چاہے پولیٹیکل اوپیننٹس ہوں، کوئی بھی ذرا سی بھی کوئی بات کر دے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بات کر دے، کوئی سوشل میڈیا کا ایکٹیوسٹ ہوگا اسے غائب کر لیں گے، کوئی وکیل کوئی بات کرے گا، اگر جبری گمشدگی کا کیس لڑے گا اسے غائب کر لیں گے، صحافیوں کو غائب کر لیں گے۔ تو اب یہ مزاج ہی بن چکا ہے اس قوم کا کہ لوگوں کو جبری گمشدہ کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے ایک روزہ دھرنا دیا ہے جس میں کہ پورے پاکستان سے لواحقین موجود ہیں، اور اس سے بہت بڑا دھرنا ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے۔ اور ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ جبری گمشدہ تمام افراد کو بازیاب کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم کا ازالہ کریں، یعنی کہ جتنے سال آپ نے ان کو اذیت میں رکھا، ان کے گھر میں فاقے ہوتے رہے، ان کے بچوں کی تعلیم نہیں ہوئی، ان کے جو والدین تھے وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے، تو یہ جتنے بھی ظلم آپ لوگوں نے کیے ہیں اس کا ازالہ کریں، اس کو کمپنسیشن دیں، اور اس کے بعد جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ ہماری پٹیشن جو ہم نے جاری ان کو بھیجی ہے، اس کو فائل کیا ہے، اس کو لگایا جائے، ہماری سنوائی کریں وہ، اور کمیشن آف انکوائری جو بنایا گیا تھا اس کو بند کیا جائے، اس کی جگہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہو جو کہ سچائی سے بتائے کہ کون زندہ ہے کون مر چکا ہے، اور جو مر چکے ہیں شہید کر دیے گئے ہیں ان کی بھی عالمی سٹینڈرڈز کے مطابق کمپنسیشن دی جائے۔ پھر ہائی کورٹوں میں جتنے کیس ہیں اور ان کا کچھ نہیں ہو رہا تو وہ ڈسپوز آف کریں جج صاحبان، تاکہ ہم لوگ اگلی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں ان کو لے کر آئیں۔ تو یہ ہمارے آج کے مطالبات۔ چیف جسٹس، چیف جسٹس، چیف جسٹس